हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर चैनलर एटी नतुन भिडिओले आपनालोকক पुनर स्वागतम जनाइছো। आमी जेहेतु फुरिबले गइसिलो आपनालोके जदि आगर भिडिओबु चाइसे तेतियाले गम पाइसे आमी यार आगर भिडिओটো दिलु आपनालोকক काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान चाबले जोआ आरो एतिया हेदिनारे आमी रूम खाली करि आही एतिया चाबले आहिसु अर्किड उद्यान। तेनेहले बोलक मोर लगते आपनालोकेও अर्किड उद्यानখন অকমান উপভোগ কৰক। যেহেতু আমি খুব কম সময়ৰ কাৰণে গৈছিলো মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে আৰু এদিনতে আমি প্ৰথমতে চালুকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এতিয়া আহিছো আমি अर्किड পাৰ্ক চাবলৈ আৰু সেইভাবে আমি ভিডিওবোৰ অকমান টুকুৰা টুকুৰ হৈছে কাৰণ একেটা ভিডিওতে গুটেখিনি দেখাই দিয়া সম্ভৱ নহয়। হেতু কাৰণে বেয়া নাপাব মই সৰু সৰুকে ভিডিওবোৰ অকমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনালোকে আশা কৰো চাই ভাল পাব আৰু চাই থাকিব। সঁচাকৈ अर्किड পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাই লৈ খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ প্ৰজাতি আছে। তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ইয়াত গাইড বহুত সকল আছে। আপোনালোক অসমীয়াটো ক'ব হিন্দীটো ক'ব কিন্তু আমাৰ সময় কম হোৱাৰ বাবে আমি ভালদৰে ইমান চাব নোৱাৰিলো কিন্তু যিখিনি পাৰিলো চালো আৰু আসলে এইটো সিজনত সাগে কপৌ ফুল নুফুলে হেতু কাৰণে ইমান ফুল ফুলি থকা আমি দেখি নাপালো। তথাপিতো বহুত নেদেখা ফুল দেখিলো তাৰ বিষয়ে ক'লেও অকমান তো তেওঁলোকে অকমান কৈছে তাৰে অকমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। नीचे देखिए ये जो है इनको वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ओपन होकर रहता है। बीच में जब फ्लाई मॉस्किटो कुछ आएगा वो टैप करके अंदर में जाएगा। इनका बहुत बड़ा साइज भी बनता है। और लेकिन मूवी में जो दिखाते हैं इतना बड़ा नहीं होता, मूवी में ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं। तो ये सभी देखिए कार्निवोर, उसका तो ढक्कन बंद होते हैं, इसमें देखिए ढक्कन बंद नहीं होते। ये इधर आके बैठने से ये इतना स्लिप है, स्लिप करके नीचे चला जाता है और अंदर में देखिए वो बहुत ठीन है, उधर जाके चिपक जाएगा। बट में निकल नहीं सकते हैं, उसमें से डाइजेस्ट करके। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप का ऑर्किड फ्लावर, इनका नाम है प्लैटेंथेरिया इंसेक्टिफेरा। एक पर्टिकुलर फ्लावर देखिए दिखने में इंसेक्ट जैसा, राइट में देखिए मधुमक्खी जैसा भी। ये भी ऑर्किड फ्लावर बाल्बोफाइलम का, दिखने में देखिए पाइनएप्पल जैसा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारा फ्लावर है, सब मिलके ऐसा साइज में बनते हैं। और एक पर्टिकुलर फ्लावर में उसमें भी 6 पेटल्स है। किसी वेनस फ्लाई अब আমি দেখিছিলো लोग देखिए लोग सोचते हैं फ्लावर नहीं होते। हमारे इधर देखिए ये ब्लैक कलर का फ्लावर, ये फ्लावर जैसा दिखता है, हैंगिंग बैग जैसा। तो इसीलिए हम लोग लाके ताप में लगाया है, लेकिन देखिए विदाउट फुल और कोकोनट का सेल भी देखिए। ये मिक्स आँख है, सौंफ है, देखिए कैसा देखिए। उसमें भी काउंट तो ऊपर में जो ऑर्किड का प्लांट है ये मेघालय का स्टेट फ्लावर है, ये अभी खिला नहीं है। हाँ, इनका कॉमन नेम बोलते हैं लेडीज स्लीपर। ये जब ब्लूम होगा फ्लावर देखने में लेडीज का शूज जैसा दिखता है। और कॉमन नेम मंकी फेस ऑर्किड भी बोलते हैं, ये बहुत एंडेंजर स्पीशीज है। तो ये देखिए सभी बटरफ्लाई ऑर्किड, एक पर्टिकुलर फ्लावर देखिए पूरा देखने में तितलिया जैसा। और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 एक जिसमें 5+1 नहीं होगा ऑर्किड नहीं। तो ये देखिए कैटेलिया ऑर्किड, तो इनका एक अलग स्पीसीज है जो कोलंबिया का नेशनल फ्लावर है। तो फर्स्ट में जो देखा है वो तो हम लोग का असम का स्टेट फ्लावर था। इनका एक स्पीसीज है कोलंबिया का नेशनल फ्लावर। एक ही फ्लावर में देखिए
कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है। ये एंथोरियम है, ये ऑर्किड नहीं है। इनका कॉमन नेम है फ्लैमिंगो फ्लावर। फ्लैमिंगो सीरिया का बीक जैसा। এইটো বনি লৈছে এইটো কি হয় ये तो अपना डेंड्रोबियम हिबिकी बोली कहे, डेंड्रोबियम हिबिकी। तो ये देखिए जस्ट हम लोग फर्न का जो पेड़ होते हैं उनको काट करके सपोर्ट डाला है, क्योंकि फर्न ब्लॉक में उनका ग्रोथ अच्छा होते हैं। और एक एक फर्न ब्लॉक का लास्टिंग होते हैं 10-15 ईयर्स, ये बहुत दिन अच्छा रहता है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग फर्न ब्लॉक में लगाते हैं। तो ऑर्किड देखिए पैरासाइट नहीं होते हैं, इसीलिए प्लास्टिक में जिंदा है। এপাক মাৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান চাই মেলি ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান সোনকালে। আমি এতিয়া আহিলোঁ অসম জাতীয় সংগ্ৰহ। हेलो हाँ दान जी वो मैंने उसी से दी डिवाइस হয় তাৰপিছত ধৰক সেইফালে কাৰ্বিসকলৰ প্ৰতীক বা বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আৰু নাম লিখা আছে এটা এটাকৈ আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব। ইংলিছতো লিখা আছে, অসমীয়াতো লিখা আছে। এইবোৰ কইনাবিলাক কইনা নিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। কোন জেগাৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? দুলিয়াজান নমস্কাৰ। ইয়াৰ বিষয়েনো কিনো ক'ম, ইয়াত বহুত বস্তু মানে বহুত পুৰণি আমি নেদেখা বস্তু ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। আৰু এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত আৰু ইংলিছত লিখি থোৱা আছে, তাকে আমি এপাক চালোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কিছুমান দেখি পালোঁ, মানে পুৰণি যিটো আমি নাম শুনিছোঁ, কিছুমান দেখা নাই, কিছুমান দেখিছোঁ নামটো নাজানো। তো তেনেকুৱা বস্তু বহুত আমি চাবলৈ পালোঁ তাত। আৰু সঁচাকৈ এইবিলাক একদম চাবলগীয়া বস্তু, আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহি এইবিলাক আপোনালোকে দেখাব পাৰে। ইয়াত তাঁতৰ শালৰ পৰা মানে একেবাৰে মাকো ধৰক মাছ মৰা বস্তু মানে আৰু বহুত পুৰণি তেনেকুৱা বস্তু আছে ইয়াত। তো চাই যাওক, মই ইমান বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ ইমান ভালকৈ চাবলৈ আমি সময়ো নাপালোঁ। এইখিনি চাওক, মুগা লেটা, ৰঙা এৰী লেটা, এইখিনি এৰী লেটা, এনেকৈ লেটা থৈ দিছে।
বঙালী শাল। আৰু এইখন হৈছে মেচিনৰ জাকাৰত বোৱা বুলি কয় যে সেই জাকাৰ শাল। এইখিনি চাওক, নেচাৰেল বস্তুৰ পৰা আমাৰ কাপোৰত ৰং দিব পাৰি। যেনে হৈছে এইফালে লেটাগুটি, শিলিখা আৰু কিছুমান বস্তু আছে তাৰ ভিতৰত মই চিনি নাপাওঁ। এয়া হৈছে কেঁচা হালধি আৰু এয়া জবা ফুল। এইখিনি নীলা ৰঙৰ কি হয় মই ইমান গম নাপালোঁ, তাত লিখি থোৱা নাছিলে। আৰু এইফালে নাৰ্জী আৰু এয়া হৈছে পিঁয়াজৰ বাকলি, তেতেলী, এইবোৰৰ পৰা নেচাৰেল বস্তুবিলাকৰ পৰা আগত কাপোৰত ৰং দিয়া হৈছিলে। এইফালে সকলো জাতিৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰবোৰ লগাই থৈছে। এইফালে দেখিছে গাৰো, লিগাং। এয়া হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ চেনেহৰ গামোচাখন। আৰু এইফালে হৈছে লংখাপ, মিচিংসকলৰ মাফলাৰ। এনেদৰে বহুত ধুনীয়াকৈ সাজপাৰবিলাক এনেকৈ সজাই ৰাখিছে। অৰ্কিড পাৰ্ক চালোঁ, তাৰপিছত চালোঁ অসম জাতীয় সংগ্ৰহালয়। মানে তাত বহুত বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। মানে আপোনালোকে চাবলৈ আহিলেহে গম পাব, মানে বহুত চাবলগীয়া আছে। আপোনালোকে তাৰে অকণমান কিবাকিবি দেখাইছোঁ বাৰু। এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু ক'ত কি আছে জানো, গৈ থাকোঁ ব'লক, দেখাম আপোনালোকক। খুব ভাল লাগিলে ন মিউজিয়ামটো বহুত ভাল লাগিলে চাই। কিন্তু অৰ্কিড পাৰ্কখন এতিয়া আহিলে নেদেখে, কেতিয়া আহিব লাগে জানো, বৰ মানে এতিয়া খোলা মেলা নাই। তথাপিতো অকণ দেখালোঁ বাৰু। আৰু তাত বহুত বুজাই দিয়া মানুহ আছে, কি হয়, কেনেকৈ ৰুব লাগে, কি কৰিব লাগে। মাহীহঁত আহি আছে।